Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Tiga puluh dua. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pemimpinan iku saking amar la taqumu ora terjadi as-sa'atu wa kiamat hatta tanakaro sehingga permusuhan niku wa min hala saking amarat ma utawi hadis perwat Tabrani kang riwayatake sapa Imam Tabrani an Abi Umamah radhiyallahu anhu wa hatta tamurra lan sehingga liwat, artinya liwat ditemui, wanita itu lewat di jalan terus ditemui sehingga liwat sapa al-mar'atu sapa wong wadon alal qaumi ing atase kaum fayaqumu mongko ngadeg sapa ahaduhum sebagiane salah sijine kaum fayarfa'u mongko ngangkat, artinya ngangkat niki menyingkap roknya apa rok itu bahasa Indonesia rok roke tersingkap kama yarfa'u kaya uliye terangkat kama yarfa'u kaya uliye ngangkat sapa ahad dzamban na'jati ing ekore na'ja wedhus. Faya qulu mongko ngucap sapa ba'dhum sapa sebagian ahad ala wa raita yo ngumpetake sira ing ing mar'ah wara al-haidi ana ing gurine tembok. Bahwa mengkota iki kejadian yauma idzin nalikane mengkono-mengkono ya kejadian iki fihim ing dalam kaum mislu Abi Bakrin iku adwini derajat kaya derajat Abu Bakar wa Umar lan Umar fikum ing dalam sira kabeh. Termasuk tanda kiamat itu wanita yang lewat itu tambah suka mengangkat rok, menyingkap roknya biar kelihatan anggunnya. Setelah kelihatan
anunya tambah terjadi anu-anuan. Dan anu-anuan itu tidak ada sama sekali orang yang mengingkari. Artinya sudah dianggap anu-anuan itu adalah hal yang biasa saja. Di waktu yang seperti itu, andai kata ada orang yang mengatakan bahwa sebaiknya menyingkir atau sebaiknya tidak terang-terangan seperti itu orang tersebut mempunyai derajat atau keutamaan seperti Abu Bakar dan Umar, karena mereka ini, Abu Bakar dan Umar ini adalah orang yang sangat tegas di dalam masalah tersebut. Wa min alasan saking amarah la taqumu ora terjadi as-sa'atu apa kiamat hatta tanakara sehingga permusuhan al-qulubu apa pira-pira ati wa takhtalifa lan sehingga perselisihan al-aqawilu apa pira-pira informasi saling mengingkari, hati saling mengingkari, simpang siurnya informasi, simpang siurnya pendapat. Semua perbedaan-perbedaan itu enggak ada yang jelas. Wa yakhtalifulan berbeda-beda agama sapa al-akhawanu apa pira apa sedulur minal abi saking bapak wal ummi lan ibu fitini ing dalam masalah agama. Besok pada zaman akhir akan terjadi orang nikah beda agama, keluarga agamanya berbeda-beda, dan informasi selalu simpang siur, gak jelas sing di sing bener, endi sing keliru. Wa min alasasaking amarat la taqumu ora terjadi as-sa'atu qiyamah hatta tuttakhadha sehingga di alam, artinya di alam itu difungsikan, hatta tuttakhadha sehingga difungsikan apa al-masajidu apa pira-pira masjid qanatira sebagai hanya perkantoran. Fala yusjadu maka tidak dibuat sujud apa masjid, maka tidak dibuat sujud lillahi karena Allah fiha apa masjid. Wa hatta yab'asalan sehingga menyuruh al-ulamu sapa anak kecil asyaikhain orang tua bari dan sebagaimana tukang pos bainal ufuqi bainal ufuqaini di antara dua penjajahan. Wa hatta yablugha lan sehingga tumeka at-tajiru sapa seorang pedagang bainal ufuqaini di antara dua penjajahan. Fala yajidu mongko ora bakal nemu sapa tajir ribahan ing keuntungan. Jadi urusan-urusan mereka datang ke masjid hanya urusan-urusan yang berbau perut, hanya urusan-urusan perut. Rawahu Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa wa ila hadis iku kinayatun iku kinayah sebagai kiasan an adamir raubati saking ora anane memperhatikan
Kinayah sebagai tidak diperhatikannya atau tidak memperhatikannya fi sholati dalam masalah sholat. Wa adami tauqiril shaghiri lan ora anane tidak lagi memuliakan orang kecil al-kabiro ing orang besar. Yang kecil sudah berani sama yang besar. Wa adamil barakati lan sebagai kinayah hilangnya barokah, tidak adanya barokah berarti hilangnya barokah fit tijarati di dalam jual beli liwalabatil kadhibi karena kentalnya kebohongan. Walabah artinya maknanya kelindik, artinya kentalnya kebohongan. Wal ghashyi lan tegese ketidakjujuran alat tujari ing atase para pedagang. Jadi semua pedagang-pedagang sudah kental dengan karakter yang namanya bujuk lan bodoni. Wa min halasa saking amarat yakti bakal teko ala nasi ing atase manusa zaman apa mangsa himmatuhum kang utawi tujuane anas butunuhum iku pira-pira perut wetenge perutnya anas. Semua orientasinya adalah demi perut. Wa syarafuhum utawi mulyane annas mata'uhum iku bondone annas. Semua pemikirannya sudah materialistis. Wa qiblatuhum utawi qiblate annas nisahum iku pira-pira bojo wadone annas. Wa dinuhum utawi agamane ni anas iku daro hi muhum iku harta bendane anas. Kemuliaan terdapat pada harta benda. Nah isna niku ulaika ta mengkono-mengkono anas iku syarrul khaliqi iku sejelek-jelek makhluk. Kapan ada orang yang hanya dipikirkan adalah keinginannya urusan perut, kemuliaan diukur dengan harta benda, sudah ukurannya adalah materi, kiblatnya sudah perempuan-perempuan. La khalaqa lahum indallahi, tidak ada kebaikan, tidak ada bagian kebaikan. Lahum kedui annas indallahi menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa min alasan saking amarat la tazhabul ayyamu ora ilang al ayyamu apa hari demi hari, wal layali lan malam demi malam, hari demi hari, malam demi malam. Hatta yakhluqa sehingga rusak Al-Qur'an apa Al-Qur'an fi suduri aqwamin ing dalem hatinya dadanya kaum min hadhil ummati sahikilah ummah. Hatta yakhluqa sehingga rusak asyiatu apa pakaian. Wa yakunu lan ana ma apa perkara siwa kang satyane Al-Qur'an iku a'jaba iku lebih mengagumkan, a'jaba lebih menarik, a'jaba lebih menakjubkan lahum kedue kaum. Maka jenengan selaku orang yang menghafalkan Al-Qur'an jangan sampai merasa bahwa dirimu tidak ada apa-apanya, karena sebenarnya adalah
Orang penghafal Al-Quran adalah pembawa bendera agama Islam. Jadi jangan sampai kamu hafal Al-Quran tapi mentalnya mental tempe, hatinya hati tempe. Toh padahal itu anugerah yang besar, anugerah Allah yang sangat besar kepada panjenengan semua. Coba lihat di dalam ayat summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Itu lihat dalam tafsirnya bahwa anugerah yang paling agung adalah termasuk orang dititipi, dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipercaya menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah besok kalau zaman semakin akhir itu orang-orang hafal Al-Quran itu semakin lama semakin mental tempe. Kama yakhluqus siyab wa yakunu lan ana ma'abu perkara siwa kang sakjane Al-Quran iku ajaba, iku lebih menarik, lebih menakjubkan dalam ketika wa yakunu lan ana wa amruhum urusane kaum iku ta'aman iku makanan kulhu yaskabiyane ta'am kabeh urusan baduk, urusan badukan. La yukhalituhu khaufun, orang nyampurihu ing ta'am khaufun apa wedi, hu ing kau apa wedi. Orang nyampurihu ing ta'am apa khaufun apa wedi ing kasara lamun sembrono sapa man an haqqillahi saking hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok sampai begitu? Gak ngurusi halal haram, yang penting wetenge orang. Karena manatsu nafsuhul amani, karena manatsu tertipu atau tertipu keinginan, iming-imingan apa nafsuhu hatine man al-amaniyah ing keinginan. Artinya hatinya ini selalu diiming-imingi kepingin artinya keinginan tersebut tidak terbatas. Dia selalu terbujuk dengan keinginan hawa nafsu yang menjanjikan. Wa in tajawaza lan lamun kliwati batas sapa man ila ma marang perkara naha kang larang sapa Allah Subhanahu wa Ta'ala anhu saking man. Kala maka ngucap sapa man arju aku mengharapkan an yatajawaza ing yen to mengampuni Allah subhanahu Allah anni saking ingsun. Kalau dia melakukan kesalahan, dia hanya mengandalkan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini namanya orang yang ahlul Quran, wong hafal Quran tapi mental tempe. Wa minalan masaking amarat yudrasu dipelajari al-Islamu apa Islam selalu dipelajari. Pembelajaran Islam niku hatta kama yudrasu kaya kuli dipelajari
apa Islam wasyas saubi, sebagaimana aksesoris baju. Jadi dia mempelajari ilmu agama, mempelajari Islam hanya sebatas aksesoris. Gawe pantas-pantas, ngerti aksesoris? Aksesorisnya baju tahu. Jadi hanya sebatas sebagai aksesoris saja. Wa hatta la yudrolan, sehingga tidak lagi diketahui ma syiamun, apa itu puasa, tidak memperhatikan apa itu puasa, wala sholatun, dan apa itu sholat, wala nusukun, dan apa itu ibadah haji, wala sodaqotun, dan tidak mengetahui, memahami apa itu sodaqah. Wa yabqa, lan tetap atine tersisa waqifu apa piro-piro golongan minan nasi saking manusa asyaikhul kabir, yaitu orang-orang yang lanjut usia, wal ajuzul kabirah, dan wanita-wanita yang lanjut usia. Wa yaquluna, lan padha ngucap sapa tawaif adrakna abaana, aku nemu, kita menjumpai abaana, ing bapak-bapak kita. Kami pernah menjumpai orang tua kita ala lil kalimah, ing atase kalimat la ilaha illallah, fa nahnu maqatami kita iku nakuruha, ngucap sapa ingsun ha ing kalimah. Rawahu, meriwayatake ing hadis Ibnu Majah an Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu. Ini zaman akhir, Islam dipelajari, akan tetapi hanya sebatas aksesoris, sehingga terkadang sampai karena hanya sebatas aksesoris maka banyak yang tidak paham apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu ibadah haji, apa itu sedekah. Hal tersebut ini menunjukkan bahwa ruhul ilmi sudah hilang, ruhul jihad sudah hilang, ruhul amal sudah hilang. Wa minha, dan itu setengah saking amarat lakakum, tidak terjadi as-sa'atu wa kiamat hatta yuqala, sehingga dikatakan fil ardi, di muka bumi, la ilaha illallah, apa ucapan la ilaha illallah. Jadi kalau di muka bumi sudah tidak ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, kiamat. Ya saat ini kita sekata, tapi gitu ngoten niku hanya sebatas aksesoris, tidak lemi di dalam apa, dalam kalimat tahu. Latakum wa minal sing amarat latakum, ora terjadi as-sa'atu wa qiyamat hatta yadhharu, sehingga muncul al-fuhsyu, apa perbuatan keji, wal bukhlu, lan sifat kikir, wa yukhawwanu, dan dianggap khianat, al-aminu, sapa orang yang dipercaya, wa yuktamanu, lan dipercaya, al-khainu, sapa orang yang khianat, wa tahlika, lan sehingga aywa hatta yahlika, lan sehingga padha rusak, artinya wafat, al-mu'ulu, sapa orang-orang yang mulia.
wa yadhharu lan muncul at-tuhusu apa pemimpin yang hina. Qalu berdatakon sapa sahabat ya Rasulullah wa mattahutu wa mal wu'ulu. Qala dawu sapa kanjeng Nabi apa wu'ul apa tuhut. Qala dawu sapa kanjeng Nabi al wu'ulu tawi wu'ul wujuhun nasi, itu pemimpin manusia, tokoh-tokoh masyarakat. Wa asyrafuhum lan orang terhormatnya annas, orang-orang yang terhormat sudah banyak yang meninggal. Wattahutu tawi tuhud iku alladzina wong agih kanu kang ana sapa alladzin tahta aqdamin nasi, itu orang yang hina di hadapan manusia. Rawahu Tabrani an Abi Hurairah. Wa minal saking amal latakumu ora terjadi as-sa'atu kiamat hatta takhruja sehingga keluar sab'una sapa 70 kadzaban pembohong. Qul matur sapa ingsun wa ma ayatuhum utawi apa ayatuhum ciri-ciri 70 pembohong. Wala dasar kanjeng Nabi yatunakum bisunnatin lam takunu 'alaiha, yatunakum teko sapa sabahunakum ing sira kabeh bisunnatin kelawan membawa sunnah, tapi lam takunu kang ora ana sira kabeh 'alaiha iku ing atase sunnah. Mereka datang membawa sunnah atau tindakan yang belum pernah kalian praktekkan. Yuwayyiruna padha merubah, mengganti sapa sab'una kadzaban biha kelawan sunnatakum ing sunnah sira kabeh. Fa idza ra'aytum maka nalikane ningali sira kabeh, apabila kamu melihat hum ing ikilah sab'una kadzaban fajtanibuhum mongko ngedohi utawa menjauhi menghindar sira kabeh hum ing sab'una kadzaban 70 pembohong tadi. Rawahul Bukhari an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma. Wa min halan ngasaing amarat idza dhahara nalikane jelas, nalikane muncul, nalikane pertelo al-qaulu apa pembicaraan. Wa husina lan khuzina itu artinya maknanya digudangkan, digudang, berarti gudang ya. Al-amalu apa amal, artinya digudangkan itu disimpan di gudang, artinya sedikit amal. Jadi amalnya itu disimpan, berarti ilmune akeh tapi amale sedikit. Wahuzinal amal, kalau makna murad wahuzinal amal dan sedikit amal, toh padahal samratul ilmi al-amal. Wal tafatil alsinatulan dadi rukun, artinya persahabatan. Persahabatan hanya di bibir saja. Ini wal tafatil al-sun, dan persahabatan hanya sebatas bibir. Nisbat bilang cinta hanya cintanya hanya di bibir saja. Nisbat persahabatannya hanya di bibir saja. Wahtalafat lan perselisihan al-qulubu apa piro-piro hatinya penuh perselisihan. Wa qata'ana
kullu dzi rahimin rahimah, lan banyaknya putus silaturahim. Fa inda dzalika, maka di saat itu, maka nalika ini mengkono-kono kabeh, maka di saat itu la'anahullahu, Allah melaknati mereka. Di Al-Qur'an, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Maka di sini fa'asammahum, maka membutakan sebab Allahum An-nas wa a'malan muta'aki, membutakan sebab Allah absarhum peningalian. Rawahu Imam Ahmad wa Ubaid bin Humaid an Sulaiman al-Farisi. Pemindah saking amarat idan nasu nalikane ana sapa manusa alharu iku padha menampakkan, padha menjelaskan sapa annas al-ilma ing ilmu, wa dayya'u lan menyia-nyiakan sapa annas al-amala ing amal, jauh dari implementasi dan implikasi terhadap ilmu yang dipelajari. Wa tahabulan asih-asihan sapa annas bil alsuni kelawan lisan, artinya kecintaan mereka hanya di bibir saja. Watabaqatulan bentu-bentunan sapa man bil qulubi kelawan piro-piro ati, hatinya saling mengingkari. Wataqata'ulan memutus sapa nas fil arhami ing dalam piro-piro sanad raket, dadi memutus silaturahim. La'anahullahu, maka melaknatihum ing anna sapa Allah subhanahu Allah inda dzalika nalikane mengkono kabeh. Fa asammahum wa a'ma absarahum, mongko mbudekake tuli budekake sapa Allah, wa a'malan mutahake sapa Allah absarahum ing peninggali penglihatane annas. Qala al-Baihaqi, dawu sebab Imam Baihaqi wa ghairu rahimallahu ta'ala, al-amaratu tawi tanda-tanda tersebut mindai saking amarat sigorun utawi tanda-tanda kecil. Pokok madalan teman-teman bos dijelasno wis kliwat, artinya sudah dijelaskan aksaruha apa penjelasan yang lebih banyak, aksaruha apa aki-aki syukur. Wa minal sasai amarat kibarun utawi tanda-tanda kiamat yang besar, satati kang bakal teko apa amarat. Wal nakhtim lan mukasi sapa ingsun, dan kami akan menutup dengan penjelasan al-ahadisa ing penjelasan beberapa hadis al-mazkurati, hadis-hadis tersebut bima rawahu, dengan redaksi hadis yang meriwayatkan Muslimun sahabat Imam Muslim fi sahihi, dalam sahihnya Imam Muslim an Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu qala tala'an nabi, muncul katon niku ketok niku muncul sapa nabi kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaina ing atase kita, wa nahnu hale utawi kita iku zakaru itu sedang berdiskusi kita. Dadak sedang berdiskusi, dadak kanjeng Nabi muncul. Faqala, dawuh sapa kanjeng Nabi, ma tadzakaruna, apa yang Anda diskusikan?
Maing apa tadzakaruna berdiskusi sira kabeh ing maqalu padha matur sapa sahabat nadzkurus sa'ah, kami berdiskusi tentang kiamat kanjeng Nabi. Qala ta sapa kanjeng Nabi, inna hasdune al-amarah, inna hasdune as-sa'ah kulan takuma, ora bakal terjadi apa as-sa'ah hatta tarawna sehingga ningali sira kabeh qablaha sedurunge kiamat asyara ayat ing 10 tanda-tanda. Fadzakara mongko nyebutake, menjelaskan, menyebutkan sahabat kanjeng Nabi ad-dukhan, pertama dukhan, wad dajjal lan dajjal, wad dabbah lan dabbah, wa tulu asyamsi lan terbitnya matahari, mim maghribiha dari arah baratnya asyamsi, matahari terbit dari arah barat. Wa nuzul Isa dan turunnya Nabi Isa bin Maryam, wa Ya'juj wa Ma'juj dan Ya'juj Ma'juj, wa salasata khusufin dan 3 gerhana, khasfun gerhana bil masyriqi di arah timur, wa khasfun dan gerhana bil maghribi di arah barat, wa khasfun dan gerhana bi jaziratil arabi di jazirah Arab. Wa akhiru dalika utai akhir kono kabeh kunarun iku api takhruju kang metu apa api minal Yaman dari kota Yaman. Tatarutu yang menggiring apa nar an-nasa ing manusa ila mahsyarihim marang gon kumpuli utawa mahsyarnya tempat kumpulnya an-nas. Munculnya api dari Yaman yang mengirim manusia, menggiring manusia kepada mahsyar. Amat dukhan apa itu dukhan faqad zakara maka teman-teman menjelaskan, menyebutkan, menjelaskan al-allamah al-khazin fi tafsir, dalam tafsir al-khazin, wa qala madasahu al-khazin qala Hudzaifah radhiyallahu anhu ya Rasulullah mad-dukhan ma iku apa ad-dukhan utawi dukhan fatala moko maca sapa kanjeng Nabi, kemudian kanjeng Nabi membaca hadil ayat yauma taqis samaa'u bi dukhanin mubin. Yauma taqti ing dalem dinane teko as-samaa'u apa langit bi dukhanin kelawan dukhan kabut yang nyata, bi dukhanin kelawan kabut mubinin kang nyata. Kabut niku yang lalu kang memenuhi ngebak niku memenuhi apa kabut ma ing barang bainal masyriqi antara wetan wal maghribi lan kulon, antara timur dan barat dipenuhi oleh kabut yang kusu arba'ina yauman, sekitar selama 40 yauman abadidino walailatan lan suwi, dan terus menerus selama 40 hari 40 malam. Amal mukminu ana penutawi wong mukmin fayusibuhu mangko iku ngenani akan menderita hu ing mukmin minhu saking dukhan kahiyati zukami, seperti atau semacam sakit asma, kaya tingkai wong kang sakit asma. Wa amal kafiran utawi wong kafir fa mongko kafir kasakron iku seperti orang yang mabuk. Ya kharuju kang keluar kang metu apa dukhan apa itu kabut itu mimman khorai, keluar dari hidung
kedua hidunge wong, wa udunaihi, telinga, wa duburihi, dan duburnya. Jadi hidungnya ini bolongan hidung keluar, kuping, dubur keluar tuhon. Wa amma dajjal anapun utawi Dajjal fa fi sahih Muslimin an Hisham bin Urwah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina khalqi Adam, rentang waktu antara penciptaan Adam, mautai perkara baina khalqi Adam, antara penciptaan Adam. Jadi rentang waktu antara penciptaan Adam ila yaumis saati, sampai datangnya kiamat. Khalqul apa makhluk akbaru kang luwih gedhe minat dajjali tinimbang dajjal, ai akbaru fitnatan, lebih besar fitnah. Ada hari yang lebih besar fitnahnya besok kalau mau kiamat, yaitu ada makhluk yang namanya dajjal. Fafi sahihil Bukhari an Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iku dzakaru, menyebutkan sapa kanjeng Nabi ad-dajjal ing dajjal, faqala mengko sapa kanjeng Nabi aqwarul aini, dajjal iku inausune dajjal iku aqwarul aini, ku picek matane, al-yumna kang tengen, motone picek, sing tengen picek. Jadi ka'anna ailahi, ka'anna ailahu kaya-kaya meribati matane dajjal, inabatun iku sebuah anggur, ofiyatun kang muncul dari dompolnya. Jadi melotot, muncul. Wa fihi malan qad dalam sahih Bukhari Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin ora ono saking nabi, artinya semua nabi, ora ono saking nabi illa qad anzara, angin teman-teman memperingatkan, medeni memperingatkan sapa nabi ummatahu ing ummate nabi al-aqwar ing si juling yang bohong, artinya dan jadi si juling. Mudah awak mau aja tahu omong mengambil kancamu juling ngono iku juling kumana dajjal. Mbok motone siji rono niku al-kadzdzaba kang tukang bohong, kang tukang goroh. Jadi semua nabi selalu memperingatkan tentang si juling yang pembohong itu. Ala ingat-ingat innahu sedulurne dajjal iku akbar iku picek. Wa inna rabbakum lan sedune pangeran sira laisa iku ora ana ya si rabbakum bi aqwar iku maha iku abid aqwar iku kelawan picek. Maktubun tertulis baina ainaihi, di antara meripat atau kedua matane dajjal, kafirun ana tulisane kafir. Nak wong mukmin iso maca tulisan niku ning tengah-tengah antara mripat niku. Nak wong sing gak mukmin gak iso maca. Wa al-Baghawi rahimahullahu taala bi sanadihi an Asma bint Yazid al-Ansari radhiyallahu anha anna min akbari fitnatihi, setuhune luwih
besari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal yang paling besar annahu satuhune Dajjal iku yakti mendatangi sahabat Dajjal al-a'rabi ing orang Badui. Fitnah yang paling besar di waktu fitnah Dajjal yang paling besar itu di waktu mendatangi orang Badui. Fayaqulu mangko teka sapa Dajjal ara'aita in ahyaitu ibalaka. Ya Allah, bagaimana kalau aku hidupkan untamu yang mati ini? In ahya itu lamun nguripno sapa ingsun ibalaka ing unta sira. Alasta ta'lam ana toh ora weruh sira. Anis ingsun ku Rabbuka iku pangeran sira. Arabi duwe unta mati terus diuripno karo Dajjal. Dajjal niku sembarang apa wae iso. Dajjal. Terus ngaku pangeran fayaqulu mangko ngucap ya si Arabi bala nggih bala yo. Setelah itu fayatamassalu mangko lalu ada setan menyerupa. Fayatamassalu mangko menyerupa atau menyamar Aslahu marang A'rabi asyaitun apa setan nahwa ibilihi ing sepadane untane A'rabi ka'ah salima takun kaya luwih baguse perkara kang ana apa ma artinya lebih bagus lagi doruan apane poane wa a'zamihi lan gedene asnimatan apane punune ontane terus tambah luwih gedhe luwih lemu. Terus wayati lan nekani ya si Dajjal ar-rajula ing wong lanang qad mata kang teman-teman mati sapa akhu dulure saudarane rajul wa mata lan mati abuhu sapa bapake rajul fayaqulu mengucap sapa Dajjal ara'aita in ahyaitu akhaka wa abaka. Bagaimana kalau aku menghidupkan akhaka sedulurmu wa abaka lan bapakmu alasta ta'lamu anni rabbaka. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku adalah Tuhanmu? Fayaqulu bala. Rasul mau ngakoni pangeran Dajjal. Mulane agar kita diselamatkan dari fitnah Dajjal dianjurkan nak malam Jumat maca surat Kahfi. Fayatamassalu mongko menyerupa menyamar menjadi saudarane lagu marang rajul asyaitonu sapa syaiton akhihi ing dulure rajul wa abihi. Begitu halnya yang dulu setan menyamar menjadi unta yang gemuk-gemuk. Bahkan mata kuno doruan kantong susunya lebih manis. Itu setan menyerupa apa itu yang menyerupai itu. Anil Mughirah radhiyallahu anhu wala masal ahadun orang takon sapa ahadun sapa wong suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit Dajjal sange Dajjal ma ing perkara saal tuh kang takon sapa ingsun hu ing ma wa inna lan seterune wa inna lan sunni kanjeng Nabi bukola dosa kanjeng Nabi limarang ingsun ma yadurruka Dajjal tidak akan membahayakan kanjeng sira. Qultu matur sapa ingsun innahum yaquluna inna ma'ahu setuhune semertane Dajjal jabalun ana gunung
jabala khubzin, segunung roti, wanaharin, wanahara ma'in, dan segunung bengawan utawa bengawan air. Allah dan sebagainya Nabi huwa ahwanu Allahi min dzalika. Huwa utawi iki iku ahwanu luwih gampang Allah ngatasi Allah, bagi Allah lebih mudah min dzalika sing ngono kabeh. Warwa Tirmidzi an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal utawi dajjal ku yakhruju metu apa dajjal min ardin saking kawasan bil masyriqi kawasan timur. Yuqalu dikatakan lah ketik ardu Khurasan, yaitu daerah Khurasan. Yasba'uhu mengikuti ing dajjal aqwamun sapa pira-pira kaum kana ka'annahu wujuhum kaya-kaya wajahi kaum al-majani utame. Dajjal diikuti kaum yang dahinya lebar-lebar kaya tameng al-mutraqati kang dipaku. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u mengikuti ad-dajjal ing dajjal min Yahudi Asbahan, dari penduduk Yahudi Asbahan. Pira sing mengikuti sab'una alfan 70.000 alaihim ing atase sab'una alfan at-tayalisatu, yaitu menggunakan selendang utawa selendang ibadah kaum Yahudi. Atau 70.000 itu adalah menggunakan baju yang motif bergaris-garis seperti motifnya orang-orang Yahudi. Qala Imam Nawawi rahimallahu taala qala al-Qadhi Iyad hadhil ahaditsu tawikilah biro-biro hadis allati waradat kang temukaisi allati fi qissati dajjal ing dalam cerita dajjal hujjatun iku sebagai argumentasi limadhabi ahlil haqqi terhadap madhab yang benar fi sihhati wujudihi ing dalam sahnya benarnya wujudnya atau adanya dajjal. Wa annahu lan sunni dajjal iku syakhsun bi ainihi, syakhsun itu seseorang atau makhluk, bi ainihi kelawan keberadaan makhluk, artinya makhluk yang dengan keberadaannya ibtala menguji sama Allah subhanahu Allah bi kelawan dajjal. Allah menguji ibadahu ing kaulane Allah. Fa aqdarahu mongko memberi kekuatan memberi kekuasaan, memberi kekuatan sapa Allahu ing dajjal ala asyi'a ing atase segala sesuatu, ing atase pira-pira perkara segala sesuatu dajjal ini bisa minal maqdurati saking kekuatan. Bayane min ihya'il mayyiti menghidupkan orang yang mati, allati yaqtuluhu kang mateni hu ing kang mateni sapa dajjal hu ing man. Wa min zuhuri zahratid dunya lan mampu mendatangkan kemewahan dunia. Wa min zuhuri zahratil haid lan sang pertelane bondo dunya, artinya dajjal mampu mendatangkan kemewahan dunia wal khosabi dan kesuburan ma'ahu semertani dajjal. Ma'ahu semertani dajjal wa jannatahu lan surganya dajjal punya surga, wa narahu lan nerakane dajjal, wa ijba'i kunuzil ardi lan menyuburkan bumi lahu marang dajjal. Wa amarahu lan perintah sapa dajjal as-samaa ing langit antum tawra ing yento hujan, ing yento turun hujan apa as-sama fatam tawra mongko hujan apa sama. Ndangak merintah langit udan-udan terang-terang, tanah sing boten subur diperintah subur-subur.
wal ardo lan ing tanah ing bumi antam buta yen to menumbuhkan apa ardu fatam butu mongko tumbuh utawa menjadi subur apa bumi. Fayaqau maka terjadi kullu dzalika pas kabehane kono kabeh iku bi qudratillahi ta'ala kelawan kudrah kelawan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala wa masyiatihi lan kersane Allah. Tsumma yu'tizu maka nuli melemahkan sebab melemahkan artinya melemahkan sudah tidak berdaya lagi. Kemudian melemahkan hu ing dajjal sebab Allah subhanahu Allah ba'da dzalika ing dalam saksuwe mungkon berkuasa. Fala yaqduru maka ora punya kekuasaan sapa dajjal ala qatli dzalika rajul ing atase mateni mungkon wa lanang wala ghairahu lan ora liyane ar-rajul gak bisa apa-apa. Wa yabtululan batal wa amruhu apa perintah dajjal. Wa yaqtuluhu lan mateni ing dajjal Isa dan membunuh ing dajjal Isa sapa Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Wa yusbitullahu alladziina amanu lan netepake artine menyelamatkan sapa Allah Gusti Allah alladziina amanu kang padha iman sapa alladzin bil qaulis sabiti kelawan pengucap kang tetep artinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi hadza tabiqilah sah wujudnya dajjal iku madhabu ahli sunnah iku madhab ahli sunnah wa jami'il muhaddisin lan sakabehane ulama-ulama ahli hadis wal fuqaha ilan ulama ahli fikih khilafan hale berbedani atau beda liman marang ulama angkara kang ingkar sapa manhu ing wujud dajjal wa abtalalan batalake sapa man amrohu ing urusan atau ing napa niki tentang dajjal yaitu minal khawarij yaitu kaum khawarij wal jahmiyati dan kaum jahmiyah wa ba'dil mu'tazilati lan sebagian orang mu'tazilah. Wa amma dabatu kurang lebih ganti ini ahad soal kata wa amma dabatu napun tabidabah waqad zakara mengata teman-teman mutar sawa al-allamah al-khazin fi tafsirihi in dalam tafsir al-khazin bi isnad Sa'labi an Hudzaifah al-Yamani anhu zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus sampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pada ingdabah qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah min aina sangka endi takhruju metu apa dabah qala dawu sampaikan Nabi min aqlabil masajidi yaitu sangka luwih gede-gedene masjid hurmatan apane kemuliaan Allah. Fa bainama Isa monggo iku nalikane utahe Nabi Isa iku ya tufu iku tawaf sapa Nabi Isa bil baiti ana ing Baitullah wa ma'ahu lan samartane Isa al muslimun wong Islam istaqrabu dumadaan guncang atau gempa al-ardu apa bumi wa tawayan syakulan pecah apa as-sofa terbelah apa bukit sofa mimma sing perkara yakni kang nyandingi al-mas'a ing mas'a yaitu tempat sa'i terus terbelah wa takhruju lan metu apa ad-dabatu apa dabah metu minas sofa dari gunung sofa awwalu ma yakhruju tawi kawitane perkara kang metu apa minha saking dabah iku rasuha iku ndase sirahe dabah mulammatan hale mengkilat sirahe mengkilat zata wabarin kang anduweni yang punya bulu halus warisin lan yaitu artinya ris juga bulu ya punya bulu lam yudrikha
kang orang usul, artinya kan usul itu tidak bisa mengejar, tidak bisa mengejar ing dabah talibun sapa orang yang mengejar, dikejar bagaimanapun tidak akan terkejar. Walayafutahalan orang ngepotake, artinya tidak bisa lepas dari cengkraman hari pun sapa wong kang lari. Tasimu menyengat apa dabah annasa ing manusa mukminan wa kafirun ing mukmin wa kafir lan kafir. Dikejar tidak akan bisa terkejar, dicari tak bisa ketemu. Amal mukmin wa pantai wa mukmin fatat seruka moko ninggal sapa moko tinggal ya si dabah wajahku ing wajahe mukmin ka ana kostene wajahku kau kadul niku lintang duriyun kang mencorong. Wa taktubu lan nulis isi dabah lan tertulis dabah baina ainaihi ana ing antara mripat lorone. Mukminun tertulis mukmin. Wa amal kuffaru anapun ta'i wong kafir fatan kutu mongko iku mematuk nutul iku mematuk baina ainaihi antara meripat lorone. Kafir artinya mematuk jidatnya, nuktatun sauda yaitu titik hitam, jidat hitam. Wa taktubu lan tertulis atau tergores, titik hitam itu tergores baina ainaihi antara meripat lorone. Kafir tergores apa lafal kafirun, tergores tulisan kafir. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala takhruju metu apa ad-dabatu dabah min syi'bi jiyan, dari sela-sela gunung yang terbelah. Fayamusu mongko gepok meraih apa roksuha apa ndase dabah as-sahaba ing segumpal mega saking dhuwure. Warijalahalan sikil loro dabah fil ardi ning gone bumi. Dadi sikile tetep ning gone bumi. Wa amatul syamsi anapun utawi metune srengenge maghribiha saking arah barate asyamsu fa fi kitab badil wahyi maka dalam kitab badil wahyi min sahih Bukhari an Abi Dzar anhu qala ngucap qala dawuh limaran ingsun an Nabi sallallahu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila gharabat nalikane tenggelam asyamsu apa srengenge tadri ana to wong ngerti sira aina tadzhab ana ing ditadzhab melaku si asyamsu kuntu matur sapa ingsun Allah wa rasuluhu a'lamu tawi Allah lan rasul Allah sing maha mengetahui. Qala dawuh kanjeng Nabi fa innaha mangkasatuni asyamsu tadhhabu pergi lunga isi asyamsu hatta tasjuda sehingga sujud apa syamsu tahtal arsy ana ing ngisore arsy. Fatastaqdinu mangka amrih idin yasi asyamsu fayuzanu maka diidini sapa laha syamsu wa yushikulan hampir antas juda sujud apa asyamsu fala yuqbalu maka ora den trima apa sujud min hasing asyamsu wa yuqwatas taqdinalan amrih idin apa asyamsu fala yuzanu maka ora den idini apa syaqab laha apa syamsu. Yuqalu den ucapake lakati asyamsu irji'i min haitsu jiti bal yusira srengenge min haitsu jiti saka endi teka sira fatatlu mongko muncul isi asyamsu min maghribiha saking arah kulone asyamsu. Wadzalika mengkono mengkono kejadian qauluhu ta'ala iku sesuai dengan dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala wasyamsu tajri li mustaqarril laha
dzalika taqdirul azizil alim. Qala dawu sapa Ibnu Hajar fi Fathil Bari, yahtamilu memper ayakuna apa arep yen to ana al muradu kang den karepake bisujudi kelawan sujude srengenge. Sujudun iku sujud min sujudu man iku sujude wong kang wakalun kang den pasrai biha kelawan ikilah asyamsu minal malaikati saking malaikat. Au anda juga berarti sujudnya malaikat yang mewakili sujudnya matahari. Au tasjuda utawa sujud yasi asyamsu bi suratil hal kelawan bentuke keadaan, artinya bi suratil hal bentuke keadaan itu sujud secara isyarat. Jadi fayakunu maka ana apa sujud ibaratun iku sebagai ibarat an ziyadati saking tambah fil inqiyati ing dalem tunduk wal khudu'i lan DPDP fi dzalikal hini di dalam waktu itu. Wa qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa amma sujudu syamsi ana penutami sujud srengenge fa huwa mongko utawi ikilah sujud tamyizun itu beda agen itu berarti sujud dalam kondisi khusus wa idrokun lan penemu yakhluquhu kang dadekake ing tamyiz sebab Allah subhanahu Allah fi dalam asyamsu ya apa sujude srengenge bagi Allah subhanahu wa ta'ala iku sujud apa itu khusus yang tahu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa amma nuzulu Isa wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Maulaya sholli wa sallim da'iman abada ala khalqika khairil khalqi kulli wal hadithul ladzi tuhdafa